श्री गंगा कवचम श्री गणेशाय नमः श्री गंगायै नमः। विनियोगः गंगा कवचस्य विष्णुर्षि विराट छन्दः चतुर्दश पुरुष उद्धारण अर्थे पाठे विनियोगः। ओम द्रव्यरूपा महाभागा स्नाने च तर्पणेऽपि च अभिषेके पूजने च पातु मां शुक्लरूपिणे विष्णुपादप्रसूतासे वैष्णवे नामधारिणे पाहि मां सर्वतो रक्षेत् गंगात्रिपथगामिने मन्दाकिने सदा पातु देहान्ते स्वर्गवल्लभा अलकनन्दा च वामभागे पृथिव्यां यातु तिष्ठति भोगवते च पाताले स्वर्गे मन्दाकिने तथा पञ्चाक्षरमिमं मन्त्रं यः पठेत् शृणुयादपि रोगे रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणे जनयेत् पुत्रं वन्द्या पुत्रवते भवेत् गंगा स्मरण मात्रेण निष्पापो जायते नरः यः पठेत् गृहमध्ये तु गंगा स्नान फलं लभेत् स्नान काले पठेद्यस्तु शतकोटि फलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो भक्त्या मुक्तः कोटिकुलैः सह। इति श्री विष्णुयामले शिव पार्वती संवादे गंगा कवचम संपूर्णम्।